नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पख्तूनों का जिरगा जो कि खबर में होना है, उसके हवाले से जो बड़ी तशवीशनाक और खौफनाक खबरें आ रही हैं कि 3 पख्तून जवानों को शहीद कर दिया गया है। पुलिस ने उन्हें डायरेक्ट गोलियां मारी हैं और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मंजूर पश्तीन का भी जवाब आया। ये कुछ चीजें आपके सामने रखना जरूरी है ताकि ये पता चलता रहे। साथ साथ इमरान खान साहब, अब इमरान खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये खबरें ठीक नहीं है। इमरान खान के हवाले से एक खासी परेशानी पाई जा रही है, जो कि 10 से 12 दिनों के लिए इमरान खान का मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया है। मुकम्मल ब्लैकआउट का मतलब यह है कि इमरान खान के हवाले से जीरो इंफॉर्मेशन, जीरो मालूमात कि इमरान खान किस तरह से टाइम गुजार रहा है और इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। अब जो तहरीक इंसाफ के पार्टी के मुख्तलिफ शख्सियात हैं या जिन तक खबरें पहुंचती हैं, वो खुद शदीद तरीन परेशान है और पूरे इस्लामाबाद में खान की इस जो डेवलपमेंट है, ये जो सारी डेवलपमेंट है ब्लैकआउट वाली, इसको लेकर शदीद तरीन परेशानी है। बैरिस्टर सैफ साहब भी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं और पार्टी के और लोग भी कि इमरान खान के जो कमरे की बिजली है वो 5 दिनों से बंद है। लेकिन उससे भी ज्यादा तशवीशनाक मामला यह है कि इमरान खान को जो खाने में दिया जा रहा है चीजें, वो ठीक नहीं है। यानी इमरान खान को क्या खाना दिया जा रहा है, क्या फूड दी जा रही है, ये एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इमरान खान से मुशक्कत छीन लिया गया है और फिर अब कौन सी खुराक खान तक पहुंच रही है, इसके बारे में किसी के पास कोई भी इतलात मौजूद नहीं है। आज उनकी बहन का मैंने इंटरव्यू किया है, नूरीन साहिबा का, उनका भी कहना है कि बहुत ज्यादा परेशानी है। देखिए, थ्रेट ये सिर्फ नहीं होता कि कोई आपको अंदर जाके गोली मार देगा या कोई आपको आपकी जिंदगी खुदा न खास्ता ले लेगा। थ्रेट एक बड़ा ये भी है कि किसी को भी कोई भी ऐसी चीज दुनिया भर में चुके हुआ है, ऐसी चीज दी जा सकती है, खिलाई जा सकती है कि जिससे उस बंदे का स्पिरिट हर्ट हो, जिससे उस बंदे की मेमोरी हर्ट हो, जिससे उस बंदे की सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो। यह सबसे बड़ा खतरा होता है कि खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी चीज खिलाई जाए, कोई ऐसे इंजेक्शन दिए जाए या कोई भी चीज ऐसी आपको दी जाए या पिलाई जाए या खाने में डालकर दी जा सकती है कि जिससे खुदा न खास्ता आप मेंटली मुतासिर होना शुरू हो जाए, डिटेरियोरेट करना शुरू कर जाएं। आपका जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपका वैसे जो ह्यूमनली स्पिरिट होता है, वो स्पिरिट नीचे आना शुरू हो जाए। आपकी दिलेरी, बहादुरी, आपका स्टैंड करना, आपके उसूल, ये सारी चीजें यानी फेड आउट होना शुरू हो जाती हैं और आप एक अलग नजरिए से सोचना शुरू कर देते हैं। आपको हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है, आप अपने बारे में खतरा महसूस करते हैं, आप एक बुज़दिल शख्सियत बनना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं जो कि मार्केट के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि ऐसी कोई भी चीज ना हो, लेकिन ज़ाहिर है इस हवाले से तशवीश, इस हवाले से कंसर्न्स तहरीक इंसाफ को लेकर, उनके बहनों को लेकर जो बाहर है, खासतौर पर जो अंदर भी हैं, उन्हें भी और पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान के अंदर मौजूद है। और ना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर पागल हो जाती, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी तहरीक इंसाफ भी ठंडी है। और ये ठंडी क्यों है, इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क है जो अपनी जगह पर मौजूद है कि ये ठंडे क्यों है। या तो दो चीजें ना, या तो इनके गर्दन में सरिये हैं, थोड़े से ज्यादा ये आ जाते हैं, अकड़ में आ जाते हैं और कहते हैं कि जिस तरह वो मैं देख रहा था उसने व्लॉग, अतर काज़मी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने कौमी असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में आकर ऐसा महसूस होता है अवाम के ऊपर एहसान कर दिया उन्होंने। नो डाउट बड़ी मार खाई है, बड़ी कुट, अभी भी ये फैमिली थ्रेट और बड़ी बड़ी एक अलग चीज उससे गुजर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इन्हें रोड़ा डालना चाहिए क्योंकि ये एक इंतहाई सीरियस मामला, ये इंतहाई संजीदा मामला है। अब आप अंदाजा लगा लें इस बात से कि इंतजार हुसैन पंचोदा साहब, अब ये मैं जाती तौर पर इन्हें जानता हूं, मेरे दोस्त भी हैं ये, आप नईम साहब के भाई हैं। नईम साहब आप जानते हैं जिनका सर फट गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इमरान खान के साथ खड़े थे। अभी जो इंतजार साहब हैं, इनका आपको याद होगा कि जब हुमायूं दिलावर जब वो चढ़ दौड़ा था इमरान खान के ऊपर, तो उस दौरान भी इन्होंने शट अप वाली गुफ्तगू वहां पर हुई थी। इंतजार एक इंतहाई जज्बाती जवान है, वकील है, तगड़ा है। और मुझे जो खबरें पहुंची थी वो ये भी थी कि अडयाला जेल में जब इंतजार साहब जाते थे, इन्हें धक्के मारे जाते थे। अच्छा, कई दफा उन्होंने, बल्कि अक्सर ही इंतजार साहब ने मीडिया में ये बातचीत नहीं की, लेकिन उन्हें बाकायदे से धक्के मारे जाते थे। वहां पर भी उनके साथ धक्कम पेल होती थी और एक कोशिश की जाती थी इंतजार साहब अंदर ना जाए। अब इमरान रियाज खान साहब जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो इंतजार हुसैन पंचोदा साहब हैं, जिन्हें गायब कर दिया गया है, जिनके बारे में कोई इतला नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर हैं पाकिस्तान की मीडिया में, इस वक्त सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शख्सियत हैं। तकरीबन डेली की इनकी मीडिया के अंदर किसी ना किसी टॉक शो के अंदर प्रेजेंस रहती है, लेकिन इसके ऊपर मुनाफिक, घटिया, पाकिस्तान का गटर मीडिया, मुकम्मल तौर पर यह बुज़दिल मीडिया खामोश है। कोई बंदा इसके ऊपर टेलीविजन के ऊपर बातचीत नहीं कर रहा हो। ये प्रोग्राम एंकर्स, यानी ये ऐसा महसूस हो रहा है खटमंडू की कोई ज़हनियत से ये आए हुए लोग हैं। ये इसके ऊपर कोई इनका ज़मीर नहीं झांकता, इनकी अखलाकियात नहीं, ये ट्वीट करने से कासिर है। और जो वकला बार्ज हैं और जो वकील काला कोट और वकील का जो अपना एक ग्रोब होता था, खैर उनका तो बिल्कुल मट्टी बैठी हुई है, लेकिन इसके ऊपर टेलीविजन कोई बातचीत नहीं कर रहा। तो इमरान रियाज खान साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा इमरान खान के साथ मुलाकात इंतजार साहब की थी और फिर जो लास्ट मुलाकात भी खान साहब के साथ थी वो भी इंतजार हुसैन साहब की थी, जिनके बारे में अभी तक कोई इतला या कोई खबर नहीं है। खामोशी ही आप इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके बाद अल्फाज खत्म है। बल्कि खामोशी एक और बात है, इमरान रियाज खान साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल है और शाकिर साहब को इन्होंने इंटरव्यू दिया है
اس کے اندر عمران ریاض خان صاحب یہ بات چیت کر رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر آپ کو زیادہ افسوس ہے؟ تو عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ایک ٹائم پہ آفر کی گئی کہ 2 لڑکیاں لے کر آتے ہیں, آپ ان 2 لڑکیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں, ہم اس کی فلم بنا لیتے ہیں, ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو عمران ریاض خان صاحب نے تو غالباً ذکر نہیں کیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا وجاد سعید خان صاحب نے ایک ویلاگ کیا تھا. وجاد سعید خان صاحب اس ویلاگ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب عمران ریاض خان صاحب کو غائب کیا گیا تھا, اوبویسلی یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی, اور اس کا جو جواب ہے یہ تاریخ دے گی, اور اس کا جو جواب ہے یہ ملک دے گا, تبھی آگے بڑھے گا. نہیں تو یہ سوالات آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں اٹھیں گے, چونکہ ہم لوگ تو شاید بزدل ہیں, لیکن آنے والی نسلیں اتنی بزدل نہیں ہوں گی, وہ پوچھیں گی اور یہ سوال یہ جواب دینے پڑیں گے. یہ آپ کو لکھوانا پڑے گا, رجسٹر کروانا پڑے گا کہ اچھا کیا کیا اس وقت ہوا تھا اور کیا کیا نہیں ہوا تھا. بہرحال وہ کہتے ہیں جب وہ غائب تھے تو اس دوران جب انہیں چھوڑنا تھا تو چھوڑنے سے پہلے گارنٹیاں مانگی, عمران ریاض خان صاحب سے گارنٹیز مانگی. تو اس دوران عمران ریاض خان صاحب کو شاید یہ بھی آفر کی گئی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم آپ کی کسی لڑکیاں لے کر آتے ہیں, یعنی 2 نمبر لڑکیاں, آپ ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کو فیل کریں تو پھر وہ ہم ریکارڈ کر دیں گے, تو وہ ریکارڈنگ آپ کی ہمارے پاس محفوظ رہے گی. تو عمران ریاض خان صاحب ظاہر ہے وہ ایک مضبوط بندہ ہے, اس نے اس وقت بھی مکہ جس سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, لیکن آپ اندازہ لگا لیں ذہنیت کا, آپ اندازہ لگا لیں کہ کس لیول کی ذہنیت ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے اور محفوظ رکھے, لیکن اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی گارنٹیز, یا سمجھا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ فلم بن گئی تو ہمارے پاس گارنٹی آ جائے گی, ہمارے پاس گارنٹی آ جائے گی. ایک بندے کی زندگی کے 4 ماہ چھین لیے جائیں, تقریباً 5 ماہ تک کوئی اور زمینی اس کا خدا بنا رہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب آپ فلم بنا لیں, آپ کو چھوڑ دیا جائے گا اور آپ چلے جائیں. اب جو خبر ہے, یہ خبر پشتونوں کا جو جرگہ ہے, اس کے اوپر جو ریاست کے بہت سارے کنسرنز ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں, لیکن جو جرگہ ہے اس کا حق بھی انہیں ہے, منظور پشتین صاحب کو, اور کسی کو بھی میرے خیال میں جرگے کا حق ہے. اب جو ہوا یہ ہے کہ جناب وہاں پر پختونوں نے بیٹھنا تھا, بلکہ بیٹھنا ہے 11 تاریخ کو, اور یہ ایک میسو ڈیمونسٹریشن ہوں گی. بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ پشتون ایک ساتھ بیٹھیں گے, اپنے حقوق کے حوالے سے بات چیت کریں گے, اور پھر بہت ساری اور چیزیں ڈسکس کریں گے. اب محسن نقوی صاحب اور جو حکومت کو کنسرنز ہیں, وہ ان کے کنسرنز بڑے الگ طرح کے ہیں. انہیں شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسے نعرے نہ لگ جائیں جن سے انہیں مسئلہ ہوگا. لیکن دوسری طرف منظور پشتین صاحب اور پی ٹی ایم یہ بات چیت کر رہی ہے کہ ہم نے مکمل طور پر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر گفتگو اور بات چیت کرنی ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس جگہ پر وہ جرگہ کرنا چاہ رہے ہیں اس جگہ پر ایک حکومت ہے, ایک سیاسی حکومت, ایک سیاسی جماعت کی حکومت وہاں پر موجود ہے, اور وہاں پر خدا نہ خواستہ وہ کسی دوسرے ملک کا اڈا نہیں ہے, کوئی دوسرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی وہاں پر آ کر نہیں بیٹھی ہوئی. اور اگر وہ اپنے شہری ہیں, ان کا شناختی کارڈ پاکستان کا, ان کا پاسپورٹ پاکستان کا ہے, پاکستانی ہیں, اور وہ پھر بیٹھ کر ایک جرگے میں اپنے کچھ ریزرویشنز ہیں یا کنسرنز ہیں یا وہ کھل کر بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں پر فائرنگ کروائی گئی ہے پولیس سے, اور 3 جوان شہید ہو گئے ہیں. اب یہ بڑا خوفناک عمل ہے, یہ انتہائی خوفناک عمل ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کے خلاف فائرنگ شروع کر دیں. محسن نقوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جرگے کے اندر چند لوگ بیٹھتے ہیں, جب آپ ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کو لے کر آ جائیں وہ جرگہ نہیں ہوتا, پھر کچھ اور ہوتا ہے. اب کچھ اور پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں آپ انسٹیٹیوشنز کے خلاف, اداروں کے خلاف اگر بات چیت کریں گے, ہم کسی بھی طور پر قبول نہیں کریں گے, ہم نہیں مانیں گے. آپ ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں, یہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف, اداروں کے خلاف گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بڑی پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کے پی کے کی, ان کی بھی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. شاید گنڈا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, شاید کیا ہوئی ہے ملاقات گنڈا صاحب کی جناب منظور پشتین صاحب کے ساتھ. تو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ بڑی پارٹیوں کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ حقوق کی بات چیت کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن اگر آپ حقوق کی بات چیت نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں, جو لوگ بھی انہیں سپورٹ کریں گے ہم ان کے شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے, ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے, اور یہ 3 دن کا پلان ہے, ان کی ڈاکومنٹریز ملک سے باہر سے بند کرائی ہوئی ہیں, اور ہم ماسٹر مائنڈوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں. یعنی کیسے ممکن ہے اتنی بڑی تعداد میں ڈاکومنٹریز ملک سے باہر بند کرا رہی ہیں, اور اتنا بڑا کنسرن محسن نقوی صاحب اور یہ جس طرح کا ظاہر کر رہے ہیں, اور پھر پولیس نے جوانوں کو بھی گولیاں مار دی. ڈو یو تھنک سو کہ جو کسی بھی حوالے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں, اس سے ان کی جو آواز میں نرمی آئے گی, یا گولی مار کر یا لوگوں کو بند کر کے یا زبردستی ان کی آوازیں خاموش کروا کر کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی آواز اسے بند کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا خوفناک عمل ہے, یہ انتہائی خوفناک عمل ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ منظور پشتین اور یہ جو جرگے کے جو اور قبائلیوں کے جو بڑے ہیں انہیں پولیٹیکلی انگیج کیا جائے. پولیٹیکل ریاستی پریزنس ہونی چاہیے اس جرگے کے اندر, اور وہاں پر ریاست اور وہاں کی جو پولیٹیکل حکومت ہے ان کے بڑے وہاں پر بیٹھے اور وہ اپنا نقطہ نظر بھی سامنے رکھے, جو بھی کنسرنز ہوں انہیں دور کیا جائے. کنسرنز دور کرنا حل ہے,
गोली मारना हल नहीं है, गोली मारना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब ये अगर 4-5 लाख बंदा आ रहा है, रास्ते बंद है, मंजूर पश्तीन साहब ने ट्वीट किया कि अभी तक लोग रास्ते में हैं, आप कितने लोगों को मार देंगे? और लोगों को मार करके आप समझ देंगे दुनिया नहीं देख रही, दुनिया बातचीत नहीं करेगी, सोशल मीडिया नहीं बोलेगा, ये हो नहीं सकता। लिहाजा इसका बेहतर हाल ये है कि इससे पहले कि मजीद खून बहे, मजीद एक सेंस प्रिवेल करना चाहिए, और वहां की जो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल हुकूमत है, वफाक की जो पॉलिटिकल हुकूमत है, कम से कम इनके जो बड़े हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की जो अहम तरीन इदारों की शख्सियात हैं, उन्हें जाना चाहिए, इंगेज करें, बैठें, सिट इन करें। और मेरे ख्याल में ऐसे जिरगे के अंदर जब तक हुकूमती प्रेजेंस होगी तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत अपना नजरिया, स्टेट अपना नजरिया बेहतर तरीके से सामने रख सकती है। लेकिन ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो कि वहां पर डेवलप हो रही है। अब एक और खबर है, और खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान के तकरीबन 4 हाई कोर्ट्स के अंदर इस तरमीम के हवाले से दरखास्तें जमा करवा दी गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर में, बलूचिस्तान में और सिंध में भी कल जमा करवा दी जाएगी। और दरखास्त सिर्फ एक चीज है कि जनाब आईनी मुसवदा सामने लाया जाए, इसे अवाम के अंदर लाया जाए, इस पर डिटेल डिस्कशन हो। और तकरीबन मेरे ख्याल में 8 हफ्तों का टाइम मांगा गया है कि 8 हफ्ते इसे वेबसाइट के ऊपर लाया जाए, अदालती वेबसाइट के ऊपर लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर लाया जाए, ताकि 8 हफ्ते वकला इसके ऊपर डिस्कस करें। फिर इसे यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर सारे हर जगह पर अवेलेबल कर दें, ताकि लोग इस आईनी तरमीम को देखें, समझें, डिबेट करें, डिस्कशन करें और उसके बाद मंजूर करवा दें। तो लिहाजा ये वकला और फिर हाई कोर्ट्स, पाकिस्तान का जो अदालती ढांचा है, उसे बाकायदे से दस्तक दे दी गई है। लेट्स सी किस तरफ ये मामला जाता है। लेकिन ये जो मामला है इमरान खान वाला और फिर जो केपीके वाला, दुआई कर सकते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और हम सब पर रहम करे। अल्लाह हाफिज।